Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini kami akan membacakan kitab Al-Mahalli di juzuk pertama halaman 178 cetakan Darul Fikr mengenai kesunahan berkunut dalam salat subuh. Wa yusannul qunutu, dan disunahkan akan berkunut fi i'tidali thaniyatis subhi, pada i'tidal yang kedua dalam salat subuh. Maksudnya disunahkan akan berkunut setelah i'tidal pada rakaat yang kedua dalam salat subuh. Mengenai bacaannya, wa huwa Allahumma hdini fi man hadaita ilah. Bacaan doa kunut tersebut yaitu Allahumma hdini fi man hadait ilah hingga akhir. Kadza fil muharrari, seperti demikian ini tertulis dalam kitab Muharrar. Artinya begitu juga di dalam kitab Muharrar mengenai kesunahan berkunut ini diibaratkan dengan ibarat seperti ini juga. Wa tatimmatuhu, dan kesempurnaannya doa kunut, kata Jalaluddin Al-Mahalli, kama fi syarhi, sebagaimana di dalam syarah, yaitu wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Lil ittiba'i, karena ittiba' yaitu mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkunut dengan bacaan seperti ini dan pada posisi yaitu setelah i'tidal rakaat kedua salat subuh ini karena ittiba' mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Hakimu fil Mustadraki, telah merawi akannya ittiba' ini oleh Imam Hakim fil Mustadraki di dalam kitabnya Mustadrak, an Abi Hurairah, yang diambilkan daripada Abi Hurairah, qala, berkata ianya Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi salati subhi fi ar-rak'ati tsaniyati rafa'a yadayhi fayad'u bi hadha ad-du'a'i Allahumma hdini ila akhiri ma taqaddamah. Jadi kedalilnya, kata Abi Hurairah, riwayat daripada Imam Hakim, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, apabila Nabi mengangkatkan kepalanya min ruku', daripada ruku', fi salati subhi, pada salat subuh, fi raka'ati tsaniyati, pada rakaat yang kedua, rafa'a yadayhi, niscaya Nabi mengangkat dua tangannya, fayad'u, maka Nabi berdoa, bihada du'ai, dengan doa ini, yaitu Allahumma hdini ila akhiri, hingga akhir ma taqaddama, yang telah disebutkan tadi di belakang. Lakin tetapi lam yadhkur rabbana, tidak menyebut ianya Nabi akan rabbana, yaitu pada kalimat tabarakta rabbana, tetapi dibaca tabarakta wa ta'alait. Wa qala, dan berkata ianya Imam Hakim, sahihun, hadis ini adalah hadis sahih. Ini dalil yang pertama mengenai kesunahan berkunut dalam salat subuh, riwayat daripada Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Kemudian warawahul Baihaqi, dan merawi akannya hadis oleh Imam Baihaqi an Ibni Abbas, yang diambilkan daripada Ibni Abbas, qala, berkata ianya Ibni Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuna, itu Nabi mengajarkan akan kami, doaan, akan satu doa, nada'u bihi, yang kami berdoa dengan doa tersebut, fil kunuti, pada kunut subuh, min salati subhi, daripada salat subuh. Artinya pada kunut salat subuh doa tersebut kami bacakan. Fadzakara ma taqaddama, maka Ibnu Abbas menyebutkan akan ma taqaddama, doa yang telah disebutkan di belakang, yaitu Allahumma hdini fi man hadait, hingga akhir. Ini hadis dalil yang kedua mengenai kesunahan berkunut, yaitu riwayat Baihaqi. Wa fi riwayatin lahu, dan tersebut dalam satu riwayat baginya Imam Baihaqi pula. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kana sallallahu alaihi wasallam, ada ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yaqunutu fi salati subhi, Nabi berkunut pada salat subuh, wa fi witril laili, dan pada witir malam, bihaulail kalimati, dengan ini kalimat. Ada juga riwayat Baihaqi, Nabi berkunut pada salat subuh dan witir malam. Ini mudah-mudahan maksudnya adalah witir malam Ramadan pada nisfis tsani, biha ulail kalimati, dengan kalimat ini, yaitu Allahumma hdini ilah. Kemudian fadzakara ma
maka menyebut ianya akan ma taqaddama, yaitu Allahumma hdini fi man hadait hingga akhir. Selanjutnya qala Rafi'i, telah berkatalah Imam Rafi'i, wa zadal ulama, dan menambahkan oleh ulama-ulama, fi padanya kunut qabla tabarakta, sebelum tabarakta, wala ya'izzu man adait. Ini kata Imam Rafi'i, ulama menambahkan sebelum tabarakta rabbana ditambah wala ya'izzu man adait. Qala fi ar-rawdati, berkata ianya Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, wa qad ja'at fi riwayatil Baihaqi, dan sungguh datang ianya, artinya ada hadis mengenai wala ya'izzu man adait ini fi riwayatil Baihaqi, pada riwayat Baihaqi. Kemudian selanjutnya wal imam bilafdil jama', dan imam pada berkunut tersebut disunahkan dengan lafaz jama', yaitu Allahumma hdina fiman hadait, li'anna al-Baihaqiyya, karena sesungguh Imam Baihaqi rawahu an Ibni Abbas, aydan merawinya Imam Baihaqi daripada Ibni Abbas pula bilafdil jama', dengan lafaz jama'. Fahumila alal imam, maka riwayat jamak tersebut dihamalkan atas imam. Kemudian wasahihu sunnah salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, dan pendapat yang sahih disunatkan akan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, pada akhirnya kunut. Rawahan Nasa'i, merawi akannya salawat pada akhir kunut oleh Imam Nasa'i, fi kunutil witril ladzi, pada kunut witir yang allamahun nabiyyu, mengajari akannya kunut witir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Hasan bin Ali, wa huwa ma taqaddama, dan kunut witir yang diajarkan Nabi kepada Hasan bin Ali yaitu ma taqaddama, lafaz Allahumma hdini fi man hadait hingga akhir. Ma'a ziyadati fa, beserta ada tambahan fa pada innaka fa innaka taqdi, dan tambahan waw fi innahu wa innahu la yadhillu man walait. Dengan lafaz, artinya dengan lafaz salawat tersebut pada akhir kunut, wa sallallahu ala nabi, wa sallallahu ala nabi hingga akhir. Terakhir fa ulhiqa bihi, maka dihubungkan dengannya kunut witir akan kunutus subhi, kunut subuh. Jadi mengenai salawat pada akhir kunut subuh ini adalah dikiaskan pada kunut witir yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada Hasan bin Ali dengan lafaz Allahumma hdini juga, cuman di akhirnya ada tambahan wa sallallahu ala nabi hingga akhir. Jadi dihubungkan kunut witir ini ke kunut subuh. Mudah-mudahan dengan video yang sangat singkat ini ada manfaatnya mengenai kesunahan kunut subuh dalam mazhab Imam Syafi'i dengan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bis-shawab.